excited to be here. I kind of want to tell you a little bit more of the, I don't want to say basics, because we don't really know anything about my syndrome. Saya benar-benar senang berada di sini. Saya agak ingin memberitahu Anda sedikit lebih banyak. Saya tak ingin mengatakan dasarnya karena kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang sindrom saya. I was born with this very, very rare syndrome that only 2 other people in the world, including myself, that we know of, have. Basically, what this syndrome causes is that I cannot gain weight. Yes, it does sound as good as it is. I could eat absolutely whatever I want, whenever I want, and I won't really gain any weight. Saya dilahirkan dengan sindrom yang sangat langka ini, yang hanya dimiliki 2 orang di dunia, termasuk saya yang kita kenal. Dasarnya yang sebabkan sindrom ini ialah saya tak bisa menambah berat badan. Ya, memang terdengar sebagus itu. Saya bisa makan apapun yang saya inginkan, kapanpun saya mau, dan saya tidak akan bertambah berat. I'm gonna be 25 in March, and I've never weighed over about 64 pounds my entire life. When I was in college, I didn't hide, everyone knew it was there, but it was a giant tub of Twinkies, donuts, chips, Skittles, and my roommate would say, I could hear you at 12:30 reaching under your bed to get food. Saya akan menjadi 25 tahun pada bulan Maret dan saya tak pernah memiliki berat lebih dari 30 kilo sepanjang hidup saya. Ketika saya kuliah, saya menyembunyikan, tak benar-benar menyembunyikannya, semua orang tahu itu ada. Tapi itu bak raksasa Twinkies, donat, keripik, Skittles, dan kata teman sekamar saya, aku dengar kamu pada jam 12.30 malam meraih bawah tempat tidur untuk mengambil makanan. But I'm like, you know what? It's all right. I can do these things because there are benefits to this syndrome. There are benefits to not being able to gain weight. There are benefits to being visually impaired. There are benefits to being kind of really small. A lot of people think, Lizzie, how in the world are you saying there's benefits when you can only see out of one eye? Let me tell you what the benefits are because they're great. Tapi saya seperti, kamu tahu? Tak apa, aku bisa melakukan hal-hal ini. Karena ada manfaat pada sindrom ini. Ada manfaat tidak bisa menambah berat badan, ada manfaat punya masalah pada mata, ada manfaat menjadi sangat kecil. Banyak orang berpikir, bagaimana bisa kamu mengatakan ada manfaatnya ketika kamu hanya bisa melihat dengan satu mata? Baiklah, izinkan saya memberitahu Anda apa manfaatnya karena mereka hebat. I wear contacts, half off contacts. When I wear my reading glasses, half off prescription. If somebody is annoying me, being rude, stand on my right side. It's like you're not even there. I don't even know you're standing there. Right now, if I stand like this, I have no clue that there's this whole side of the room. Saya memakai kontak, separuh kontak. Ketika saya memakai kacamata baca saya, resep setengah saja. Jika seseorang mengganggu saya, bersikap kasar, berdiri di sisi kanan saya. Itu seperti Anda bahkan tak ada di sana. Saya bahkan tidak tahu Anda berdiri di sana. Saat ini, jika saya berdiri seperti ini, saya tidak tahu bahwa ada seluruh sisi ruangan ini. Also, being small, I am very willing to volunteer myself to go to Weight Watchers, go to some gym and say, hi, I'm Lizzie. I will be your poster child. Put my face on whatever you need and I will say, hi, I use this program. Look how well it worked. Juga karena kecil, saya sangat rela menjadi sukarelawan untuk pergi ke pengamat berat badan atau gym dan bilang, hai, saya Lizzie, saya akan menjadi wajah poster Anda. Letakkan wajah saya pada apapun yang Anda butuhkan dan saya akan berkata,
"Hai, saya memakai program ini. Lihat seberapa bagus kerjanya." Even though there are really amazing things that have come from this syndrome, there are also things that have been very, very difficult, as you can imagine. Growing up, I was raised 150% normally. When I was my parents' first child, and when I was born, the doctors told my mom, "Your daughter has no amniotic fluid around her at all." So when I was born, it was a miracle that I came out screaming. The doctors told my parents, "We just want to warn you, expect your daughter to never be able to talk, walk, crawl, think, or do anything by herself." Meskipun ada hal-hal luar biasa yang datang dari sindrom ini, ada juga hal yang sangat sulit seperti yang dapat Anda bayangkan. Tumbuh, aku dibesarkan 150% secara normal. Saya adalah anak pertama orang tua saya, dan ketika saya lahir, para dokter memberitahu ibu saya, "Putrimu tidak memiliki cairan ketuban di sekitarnya, sama sekali." Jadi ketika saya lahir, adalah keajaiban bahwa saya lahir menjerit. Para dokter memberitahu orang tua saya, "Kami hanya ingin memperingatkan Anda, putrimu mungkin tak pernah bisa berkata, berjalan, merangkak, berpikir, atau melakukan sesuatu sendiri." Now, as first-time parents, you could think that my parents would say, "Oh no, why? Why are we getting our first child to have all these unknown problems?" That's not what they did. The first thing they told the doctor was, "We want to see her, and we are going to take her home and love her and raise her to the best of our abilities." And that's what they did. Kini sebagai orang tua baru, Anda akan berpikir bahwa orang tua akan berkata, "Oh tidak, kenapa? Mengapa kita mendapatkan anak pertama kita dengan semua masalah yang tidak diketahui ini?" Tapi bukan itu yang mereka lakukan. Hal pertama yang mereka katakan ke dokter ialah, "Kami ingin melihatnya, dan kami akan membawanya pulang dan cintai dia, dan membesarkannya sesuai kemampuan terbaik kami." Dan itulah yang mereka lakukan. I credit pretty much everything that I've done in my life to my parents. My dad is here with me today, and my mom is at home watching. Hi, Mom. She's recovering from a surgery, and she has been the glue that's held our family together and giving me the strength to see that she's going through so much, but she has this fighting spirit that she's instilled in me, that I have so proudly been able to stand in front of people and say, "You know what? I've had a really difficult life, but that's okay. That's okay. Things have been scary, things have been tough." Hampir semua yang saya lakukan di hidup saya adalah berkat orang tua saya. Ayah saya ada di sini hari ini, dan ibu saya di rumah menonton. "Hai Bu." Dia pulih dari operasi. Dia telah menjadi lem yang menyatukan keluarga kita, dan dia memberi saya kekuatan untuk melihat bahwa dia mengalami begitu banyak. Tapi dia punya semangat juang yang dia tanamkan dalam diri saya, sehingga dengan bangga saya bisa berdiri di depan orang-orang dan berkata, "Kamu tahu, aku punya kehidupan yang sulit, tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Banyak hal menakutkan, banyak hal sulit." One of the biggest things that I had to deal with growing up was something that I'm pretty sure every single one of us in this room has dealt with before. Can you guess what that is? Starts with a B. Can you guys guess it? Boys. Bullying. I know what y'all are thinking. I should have come. Why couldn't I sit here with them? I had to deal with bullying a lot, but as I said, I was raised very normally. So when I started kindergarten, I had absolutely no idea that I looked different. Salah satu hal terbesar yang harus saya hadapi saat tumbuh ialah sesuatu yang saya sangat yakin setiap orang di ruang ini juga mengalaminya. Bisakah Anda menebak apa itu? Dimulai dengan P. Bisakah kalian menebaknya? Pria, perundungan. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Mengapa saya tidak bisa duduk di sini bersama mereka?
Saya berurusan dengan perundungan, tapi saya dibesarkan dengan sangat normal. Jadi ketika saya mulai TK, saya sama sekali tidak tahu bahwa saya terlihat berbeda.